Niadtong adlaw nga Lunes, June 29, usa ka committee hearing ang gipahigayon sa pagpanguna ni Councilor Enzo Villafuerte, ang chairperson sa Committee on Social Service, kiniala sa pagtuki sa ginaduso nga PWD and Senior Citizen Employment Incentive Ordinance. Kiniaron madaghan pa nga mga kumpanya sa Davao City ang mag-agni og mag-hire og mga empleyado nga senior citizen og persons with disability kon PWD pinaagi sa Special Employment Program sa City Government of Davao. Whether or not this will be gross sales minus the salaries of our PWDs, that will be the basis of our deduction, or a flat rate. Kaltasan yun na to ang business tax mismo. Kung ugaling hingpit na kining mamahimong ordinansa, lauman nga mas mulig-on pa ang partnership tali City Government of Davao og private sector. Samtang ginahisgutan pa among ginapanday nga ordinansa, wala pa usab timetable among komitiba kung kano sa kining hingpit na nga maipasa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.